Hi guys! Ito po si Not Not, ang baging baby ng bayan. Not! Hilamos na daw. Dali. Hilamos na daw. Not! Tignan natin paano hilamusan si Not Not. Parang baby. Ayan po si baby Not Not. Magti 3 weeks pa lang. Kinakain yung buhok. Ayan. Dinidede na yung buhok. Aray! Nasa bunutan ako, anak! Laway eh! Tapos na mag-groom ang Not Not. Not. Pangalan po niya ay Not Not. Ay!